So, hello guys. So, matagal na tayo din kapag-upload. Vlog siya tayo. Kasi iba na account ko guys eh. Iba na din yung akin. Wait lang. Iba na din yung cellphone ko. So, since matagal na guys, sige, pagbigyan ko kayo guys. So, huwag nyo nang pansin yung mga friends ko. Madami na kasi eh. So, magde-dress lang tayo kasi matagal na tayong hindi nakakapag-upload, syempre. So, hintayin na lang natin yung ating entertaining guys. Mythology. Ano yun? Mythology. Wait lang guys ha. Pagpasensya nyo na boses ko. Matagal na kasi hindi nakakapag-upload. So, wait lang guys ha. Wait. Kasi may 4 minutes pa guys. Ay, kala ko naka-VIP ako. Yun pala, tagos lang. Ganito yung nangyari oh. Kala ko naka-VIP ako. Ayan. Ito. Kala ko naka-VIP ako. I mean mythology. Ano yun? Outfit inspired by legendary tales and myths. So, akala ko naka-VIP ako. Yun pala, tagos lang. Itlakon natin to. Kaya So, magwa-white skin tayo. And, wait lang guys. Hindi ko alam yung mythology and try pa natin yung best natin. Mga color white, alam ko na. Mga color white, yung parang angel. Ganon. Parang ganyan yung hair. So, magbabalik na lang ako mamaya. Let's go. So, bye-bye na lang guys. So, half long to na video. Tinaray ko lang. Bye. Thank you.